बिहाघर आ बोरू घर लगी हमें तो सबले कहूछु जे भी आसला बिहाघर बोरू घर की दुकान रे लगी भी आला बेले ओवरऑल सब जिनिस ताके मिली जिबा नेबार लगी होलसेल प्राइस रे पूरा मिली जिबा काहे कि त गुदाम है प्ले होलसेल प्राइस ही मिलबा सब होलसेल प्राइस एटा तार बॉडी एटा तार पूरा बॉडी देखो एक नंबर दिसुचे आपण एटा मात्र 6000 टका आसबा 6000 टका रे पूरा 6000 मु तो 8 9000 हितबा बहुत जनता 6000 स्टार सप्ताह थे व्यवहार देबा लगी कि दुकानर लगी नेबे बेले पूरा एकदम बंडल बंडल मिली जिबा एटा 2000 रु 3000 भितरे अछि एटा 3 रु 4 भितरे अछि ए देखो निडा उडा आसी जिबा सप्ताह साड़ी स्टार सप्ताह 3400 टका मात्र एटा तार आंचल आसी होला एतर ब्लाउज पीस रे वर्क अछि देखो थान साड़ी रे ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो फर्स्ट टाइम देखबा ले मिलसे देखो सिंगल धरी एटा कोणार्क पैटर्न अछि आइती ब्लाउज पीस रे वर्क भी अछि जेना यानी स्टैंडर्ड बॉर्डर देखो एटा वर्क मिकी माउस एटा देखो कार्टून रो डिजाइन टे बहुत ही फेमस डिजाइन देखो सब जगह रे देखबा ले नै मिल देखो एटा मात्र आंचल एटा देखो आंचल एटा तार बॉडी देखो एटा दिसु जे देखो साड़ी मान मात्र सबको जुहार और फिर तरह स्वागत हमर रमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर पहुंची गेलिन निशिता हैंडलूम संबलपुर के आ गला वीडियो तांको देखि आपन बहुत ही पसंद करते जेन वैरायटी आ जेन क्वालिटी कलेक्शन मिलु छे बहुत ही बढ़िया आपन पसंद करते सेला लेकिन बहुत ही लंबा वीडियो जेतला आपन सेटा सब प्रकार कलेक्शन काना मिलसी कारण से प्रकार कलेक्शन सेटा वीडियो ता में देखैतला हला आज का देखमा स्पेशली संबलपुरी साड़ी जेतु बियागरिया सीजन आके आसुचे आ तांकोटा त होलसेल गुदाम प्राइस लागू छे आपन प्राइस भी देखि बहुत ही पसंद करतले आज का भी हंदा स्पेशल कलेक्शन देखमा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु जे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ रु लास्ट जाके देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा खास संबलपुर निशिता हैंडलूम रु तांकर होलसेल गुदाम के आसबेले किछि इंदा हिसाब कलेक्शन सब देखबाले पेबे देखुन एक से एक कलेक्शन एक से एक डिजाइन देखुन सब प्रकार कलेक्शन आपन गुटे दुकान ही देखबाले पेबे देखुन पाटो साड़ी रो भी देखुन केते बढ़िया हाई क्वालिटी रो पाटो साड़ी मिक्स पाटो प्योर पाटो सब हैंगिंग कर रखि दिछन आपन मन पसंद कलेक्शन इनो भी नै पारबे यार देखुन कॉटन साड़ी थान रो कलेक्शन सब कलेक्शन गुटे दुकान देखबाले मिलबा देखुन यार देखुन संबलपुरी साड़ी रो भी सेक्शन किछि इंदा प्रकार देखुन स्टार सप्ताह वाला साड़ी सब हैंगिंग कर है आपन दुकान के आसबेले किछि इंदा सब देखबाले पेबे तो जाऊ तांगनो पजरामा तो नानी फेरगा स्वागत जोहार जे मा सुनले तो आपनकर दुकान रो ना दुकान रो एड्रेस आ गोलाब वीडियो रे तो बहुत ही पसंद करले आपन को हमर फर्स्ट वीडियो टा बहुत बढ़िया रिस्पांस जाइतला कस्टमर मानकर बहुत कॉल आसला बहुत माने मेसेज माने आसी छे हां बहुत बढ़िया रिस्पांस बहुत बढ़िया रिस्पांस हो जे तो आपनकर एड्रेस टा कहि दन फेर जे मन एड्रेस टा बते दमा हमर जेन माने संबलपुर विजिट करू छ से माने रेलवे स्टेशन रो आले अग्रसन भवन आसबे अग्रसन भवन पाखे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रो बोर्ड लागी छी आहे गली भीतर ही अछि से गली रो लास्ट घर के आसबे है गली रो बाटके आसे गेले ही जानी पकाबे की बाटे बोर्ड भी लागी छै निशिता हैंडलूम रो भी बोर्ड लागी छै आ सेंट्रल बैंक रो भी बोर्ड लागी छै देखो आ गूगल रे जेन माने सर्च करू छन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खेतराजपुर संबलपुर मारबे देखो बेले हमर लोकेशन टा पूरा पाई जेबे आ जदी भी फिर भी कैसी प्रकार आपन जानि ना पहले तांको जेन कॉलिंग नंबर दियाई छै नंबर रे कॉल करबे आपन को गाइडेंस कर देबे बते देबे आपन को लोकेशन लाइव लोकेशन पठा देबे आपन मोड सेट करके आसी पाबे एटा तो जेन में शॉप के विजिट करबे आ जेन में ऑनलाइन मंगाले माने ऑनलाइन माने नेबा लागि चाहू छन हमर जेनटा वीडियो जाउ छे कि फोटो जाउ आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे आ नंबर जेन शो होउचे आ डिस्क्रिप्शन रे जेन नंबर तीनटा नंबर दोउचे तीन नंबर हां जेन नंबर भी आपण पठै पारबे आ कंफर्म पहला तो कंफर्म करबे अच्छे कि नै जदी हमें रेस्पॉन्स देलु हां कंफर्म अच्छे कहि करी तो तार परे पेमेंट करबे पेमेंट रो स्क्रीनशॉट देबे प्लस शिपिंग भी देबे हम सबुतरे शिपिंग चार्ज लागसी आ शिपिंग भी देबे आ हमें जेतेले आपन को दे देमु पार्सल आपन को ट्रैकिंग आईडी भी एड्रेस देखि ट्रैकिंग आईडी आपन को दे देबे आपन ना फ्लिपकार्ट अमेज़न रे जंदे जासी आपन घर जा पूरा हेंता जीवा आपन को हे दिन ही मैसेज मिली जीवा कि केन दिन आपन कर केन डेट रे पहुंचीबा देखो तो एटा थिला प्रोसेस तो आजर वीडियो रे क्या कलेक्शन देखबा आजर वीडियो रे तो आपण माने तो जानिथिबे हमर फर्स्ट वीडियो रे हमर माने गोदाम रे काना काना मिलु ऑल ओवर सब जिनिस देखै दिथिलु फिर भी टिके जस्ट हल्का से बतै दमु कि काना काना मिलसी कोइ करी हमर देखो निनु बिहाघर आ बोरू घर लागि हमें तो सबले कहूछु जे भी आसला बिहाघर बोरू घर की दुकान रे लागि भी आला बेले ओवरऑल सब जिनिस ताके मिली जिबा नेबार लागि होलसेल प्राइस रे पूरा मिली जिबा काहे कि तो गुदाम है प्ले होलसेल प्राइस ही मिलबा सब होलसेल प्राइस रे अपन मिल जिबा सब जिनिस आ याद त आके बिहाघर सीजन लागि गला न बेले बिहाघर आ बोरू घर माने भी लागि गला न बिहाघर सीजन सब लागि गला न तो बिहाघर लागि बहुत माने बछा बछा कलेक्शन माने रखा है बिहाघरिया कलेक्शन ही देखमा बछा बछा कलेक्शन माने आजर वीडियो रे देखमा आ देखुन हेडे हमर इरा तो हमर एवरग्रीन कलेक्शन है निशिता हैंडलूम रे जेते बेले भी देखले इरा आइसी और संगे संग सरी जासी एतकी ऑर्डर आइसी हमर पाखे आ घर के जेन माने विजिट करसन भी बहुत जल्दी स्टॉक सरी जासी देखुन एतकी माल आइती से आ फिर भी सरी जासी इरा देखुन गुटे खुली ना देखे दमा इरा जस्ट एचनी आसी चीटा देखुन आ दिन भर रहबा कि नहीं भी डाउट है देखुन याची नै जे वीडियो करबार समय आगे पहुंची देखुन इटा देखुन एटा डिजाइन टा किछि एंता रहसी सॉफ्टा वाला साड़ी हां देखुन पूरा
आ मात्र एटा 3000 भितरे ही आएबा यहाँ दे जस्ट आई छे तार प्राइस नोहे करा हुए 3000 भितरे ही 3000 भितरे ही आसी जीवा देखो ब्लाउज पीस वाला भी आइसी आ बिना ब्लाउज भी आइसी 3000 भितरे कलेक्शन देखमा जेंटा सिलेक्टिव रखा आइछे सेटा देखमा लेकिन हमर पाखे देखुन 500 रु स्टार्टिंग ही होउचे सबले हमें सबे भी जानु छन कस्टमर माने के संबलपुरी दुकान 500 रु स्टार्टिंग ही आइसी 500 रु कॉटन साड़ी मिली जाउचे देखुन 500 रु व्यवहार देबा लागि कि दुकानर लागि नेबे बेले पूरा एकदम बंडल मिली जिबा कलर ऑप्शन माने भी बहुत सारा আছে देखुन इरा आसवा 500 टका बहुत इतार बहुत कलर 10टा कलर आसी जेबा हेंता तो सब आर देखुन इटा भी আছে 1780 जीवा देखुन एते बड़ा सुंदर अछि देखुन 1780 जीवा 1700 इटा भी कलर माने बहुत सारा आसी जीवा डिजाइन माने देखुन इटा गोटे डिजाइन आसी जीवा इटा देखुन इटा भी देखुन 1700 टका देखुन कलर ऑप्शन माने अवेलेबल अछि देखुन केते बढ़िया दिसुचे इटा देखुन 1800 आसबा इटा देखुन 1800 टका 1800 इटा आबा केते बढ़िया सुंदर लागे देखुन मात्र 1800 टका रे इधर भी कलेक्शन बहुत सारा आसी जीवा कलर भी बहुत सारा आसी जीवा देखुन रेड व्हाइट रे इटा याद माना बसा लगे आउ तो गुटे लास्ट वाली ही अछि देखुन केते सुंदर दिसुचे कलेक्शन देखुन अपन नहीं परबिटा कम दाम साड़ी माने इटा भी गुटे आसी जीवा 1800 रे देखुन कलर वैरायटी माने देखुन कलर तो हमको हमर पाखे पूरा 10टा 12टा कलर मिली जीवा देखुन इटा कंप्यूटर साड़ी को जायसे इटा भी आसी जीवा आपन को 1900 मात्र 1900 रे देखुन केते सुंदर व्यवहार देबा लागि भी आपन पूरा बढ़िया एटा नहीं पारबे एटा सब कलर बाहर इटा आसी जीवा 1700 देखुन 1700 टका 1700 एक नंबर दिसी देखुन धड़ी की चिंता प्रकार इटा देखुन 1900 टा कंप्यूटर वाला साड़ी देखुन 1900 टका रे देखुन आपन माने पाई जिवे देखुन इटा प्लेन ऊपर आबा दाम क्या साड़ी जंदा आसी दिसु छी देखुन केते बढ़िया लागबा आपन माने नहीं इटा आसबा 1150 देखुन मात्र 1150 टका रे 1150 टका देखुन विश्वास न लगे देखुन सस्ता रे मिले इटा गुडा आसी बा नवकोठी साड़ी देखुन मात्र 3300 3300 रे 3300 मात्र देखुन होलसेल प्राइस आपन को 3300 रे मिली जिबा कलेक्शन 3300 टका देखुन आपन माने नहीं पारबे निशिता हैंडलूम संबलपुर रो ऑनलाइन भी मगे पारबे या ऑफलाइन तांको दुकान में देखुन इटा माने आसी जिबा हमर बहुत 2900 देखुन डबल धड़ी 2900 टका डबल धड़ी डबल बॉर्डर 2900 टका देखुन इटा भी आसी जिबा 2900 रे इटा देखुन मात्र 2900 टका रे आपन माने नहीं पारबे इटा उडा आसी जिबा 3800 माने हमर पाखे सब रेंज रो साड़ी अछि देखुन इटा 2000 रु 3000 भितरे अछि इटा 3 रु 4 भितरे अछि ए देखुन इटा उडा आसी जिबा सफ्टा साड़ी स्टार सफ्टा 3400 टका मात्र हां मात्र 3400 बहुत सुंदर अछि देखुन 3400 टका रे आ इटा देखुन सब 5 5.5 भितरे आसबा इटा 4500 देखुन इटा होलसेल गोदाम के जे आसपास आराम से नियर चॉइस रे हां नियर चॉइस रे नहीं पारबे सब प्राइस रे अछि माने कि कम दाम रो भी देमी कहबा बोले भी देई पारबा से तार परे हमें ई सब देखमा वाला तो बहुत लंबा हिबा वीडियोटा देखुन डबल धड़ी भी हमर पाखे अवेलेबल अछि डबल धड़ी रो भी केतेटा कलेक्शन देखि दमा आ पूरा स्पेशल रेट मिलबा जेन माने हमको मैसेज करबे डबल धड़ीटा से माने ही जानि पारबे हमें माने वीडियो रे नै कहूं दिया हो जे देखुन डबल धड़ी ए देखुन मैसेज करबे बोले हमें तांको प्राइस बते दमु बते दियाबा आपन पूरा फोटो भी मिली जिबा देखुन देखुन सबटा ही करी अछि डबल धड़ी रे केते क्वालिटी दिचे केते फिनिशिंग दिचे देखुन सबटा थेगरी भी डबल बॉर्डर आपन को प्राइस देखुन इडा उडा आसीबा डबल बॉर्डर रे देखुन आपन माने नहीं पारबे केते सुंदर दिसु देखुन सबटा थेगरी सबटा थिला डबल बॉर्डर बांधा वाला डबल बॉर्डर सब प्रकार डबल बॉर्डर देखुन प्राइस हमको हमर माने मैसेज करबे हमें बतै दमु तारपर हां तारपर देखुन इडा सबटा साड़ी गुटे आसी जिबा 6800 मात्र 6800 800 टका देखुन आपन माने नहीं पारबे इडा आसबा 5500 देखुन 5500 माने जेन टाइप रे कहबे हमें से टाइप रे देई पारम इडा हां इडा उटे देखुन पेरे पेरे साड़ी सबटा सेटा रही करी अछि डिजाइन टा रही करी अछि सबटा मॉडल मात्र 5800 देखुन 5800 टका देखुन 5800 एटा होलसेल प्राइस आपन नहीं पारबे देखुन निश्चिता हैंडलूम संबलपुर इडा आसबा 5100 है देखुन 5100 टका बहुत सुंदर देखुन 5100 टका देखुन आपन नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागबा तारपर थान साड़ी भी कहसन थान साड़ी भी हमर पाखे अछि जेंटा की तार बॉर्डर प्लेन रहसी एटा देखुन मात्र 6000 टका 6000 टका देखुन सबटा तारपर देखुन याडे बहुत सारा कॉटन पाटो भी अछि मिक्स पाटो ओरिजिनल पाटो सब ता आज्ञा बतै देले न सब प्योर पाटो सब प्रकार कलेक्शन अछि लेकिन सब वीडियो रे तो सब कवर करना है आपन विजिट कर आज स्पेशल कलेक्शन खाली देखमा आज का स्पेशल संबलपुरी साड़ी कलेक्शन देखमा आज देखमा थान कलेक्शन माने थान रो देखुन थान रो बहुत डिमांड थिला ए देखुन एटा आसुजे पेपर बॉर्डर थान देखुन गोटे नवा डिजाइन रो थान जे देखुन एटा तार आंचल आसी जिबा एटा देखुन आंचल
एटा तार बॉडी এটা বডি দেখুন নয়া ডিজাইন রে আছে দেখুন পুরা শাইনিং আউছি দেখুন আর মাত্র এটা 3800 আসবা দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 3800 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা এটা ওটা আসলা এটা মাত্র 3200 আইবা 3200 এটা দেখুন আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন মাত্র 3200 টাকা দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে এতে বড়িয়া কালেকশন এটা ওটা দেখুন নেভি ব্লু রে রেড বর্ডর এটা তার আঁচল আসিবা এটা আঁচল দেখুন তার বডি সাইড এটা তার বডি সাইডটা দেখুন কেতে বড়িয়া এটা মাত্র 3200 আসবা দেখুন পেপার বর্ডর থান বি নয়া নয়া ডিজাইন 3200 টাকা দেখুন আপন মানে কালেকশন তারপর দেখমা দেখুন এটা ওটা নয়া ডিজাইন আসিয়ে শাইনিং वाला টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে দেখুন ডাবল কালার রয়েছে দেখুন এটা আঁচল আসিবা আর এটা দেখুন শাইনিং তার কেন্দা হইছে তল উপর করমে ডবল কালার আইবা এটা ডেভিডিয়ার গুটে কালার দিসবা ভুইনিয়ার গুটে কালার দিসবা এটা মাত্র 3200 আইবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 3200 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা দেখুন এটা টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে 2900 আসবা দেখুন আর আঁচল ব্ল্যাক আসিবা এটা দেখুন আঁচল দেখুন এটা বডি দেখুন 2900 টাকা 2900 দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন আই সবুতি आपनको ব্লাউজ পিস মিলিবা সবুতি ব্লাউজ পিস বি আসিবা हां ব্লাউজ পিস বি আসিবা দেখুন এতকি বড়িয়া হাই কোয়ালিটি পেপার বর্ডর থান ব্লাউজ পিস থাই দেখুন 2900 রে বি আপন ব্লাউজ পিস পাইবে দেখুন এটা ওটা দেখুন 3800 টাকা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল আসিবা এটা তার বডি দেখুন 3800 টাকা দেখুন মাত্র 3800 টাকা এটা ওটা ডিজাইন কলস ডিজাইন হেগুরি আছে से बड़ जन मिलन जनता सबका हां এটা বড় কলস হেগুরি আছে বড় কলস হেগুরি आपनको देखली मिलुची कलेक्शन এটা भी पेपर बॉर्डर था দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন এক নম্বর দিছুছে এটা মাত্র 3800 আসবে এটা भी দেখুন মাত্র 3800 টাকা রে এটা দেখুন হার্ড শেপ রে আছে पेपर बॉर्डर था দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর এটা মাত্র 2900 আসবা এটা भी দেখুন মাত্র 2900 টাকা রে আপন মানে নেই পারে দেখুন सब नवा नवा डिजाइन अपडेटेड कलेक्शन देखुन काहे देखबा ले नै मिले हंदा पेपर बॉर्डर थान देखुन आज का केते स्पेशल कलेक्शन देखुन पेपर बॉर्डर थान नही आज का बेस्ट कलेक्शन देखबा ले मिलु छे आपन मानेडा होलसेल प्राइस रे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम नै पारबे निश्चित हैंडलूम संबलपुर आंचल आपन कैंसेनो देखि नै थिबे पूरा यूनिक आंचल दिया है आंचल देखुन केते बढ़िया कलर देखुन रेडियम बॉडी देखुन पूरा यूनिक कलर हिगरी अछि एटा मात्र 3600 आसबा एक नंबर छै देखुन मात्र 3600 टंका देखुन आपन माने नै पारबे देखुन बिलेई साड़ी जेने बहुत डिमांड है पेपर बॉर्डर थान बिलेई साड़ीटा भी देखुन बड़ डिजाइन है बहुत ही फेमस डिजाइन है देखुन एटा क्लासिक साड़ी एटार भी बहुत ही डिमांडिंग कलर बहुत डिमांड है एदार आंचल एटा ब्लाउज पीस भी आसबा एथि एटा तार पूरा बॉडी देखुन एटा मात्र 3500 आसबा देखुन 3500 टंका रे बिलेई थान साड़ी आपन माने नै पारबे एटा देखुन हाई क्वालिटी रो वाह এটা গুটে বি দেখুন এটা আঁচল আসিবা দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন কেতে বড়িয়া লাইট কলর আছে আর এটা মাত্র 3600 আসবা এক নম্বর আছে দেখুন 3600 টাকা দেখুন আপন মানে কেতে সুন্দর শাড়ি নেই পারবে শাড়ি রে গুটে নয়া জিনিসটে আছে যেনে কি এটা তো তার আঁচল আসিওলা এটার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক ब्लाउज पीस वार्क আছে দেখুন থান শাড়ি রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখবা লে মিলে দেখুন থান শাড়ি পেপার বর্ডর থান রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আইরা মাত্র 3800 আসবা 3800 টাকা দেখুন প্রাইস भी দেখুন কেতে সস্তা আছে আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক होलसेल रेट है किछि कोटाकोटी नहीं हुए से फिक्स प्राइस पूरा फिक्स प्राइस है सेतिले बोली आपन पूरा कम रेट है 3800 जेना जणे नहीं करी पूरा पिन्ही पारबा खुश हेबा पूरा खुश हेबा आ रेटिंग भी देबा वाला 5 स्टार रेटिंग देबा हेतकी बढ़िया क्वालिटी ऐसा देखमा हमें कॉटन पाटो जेने बहुत डिमांड रहसी बहुत ही डिमांडिंग कलेक्शन कॉटन पाटो यानी देखुन भाइरल कलेक्शन जेंटा की देखमा कॉटन पाटो देखुन कॉटन पाटो रे चाहिदा एतकी अछि यानी पूरे ने हबर जहाज स्टॉक आसले भी देखुन एटा ओटे डबल धड़ी रे अछि डबल धड़ी रे कॉटन पाटो ए कलर भी देखुन बहुत ही भाइरल होजे बहुत कलर शाइनिंग कलर अछि पूरा ए देखुन आंचल एटा तार बॉडी एटा तार पूरा बॉडी देखुन केते एटा मात्र 6500 आस देखुन केते सुंदर साड़ी देखुन मात्र 6500 टंका देखुन आप माने होलसेल प्राइस रेटा नहीं पारबे सब कंट्रास्ट कलर माने আছে आंचल धड़ी सब बॉडी देखुन आंचल देखुन एटा आंचल आसला এটা হলা পুরা বডি দেখুন আইরা মাত্র 6500 টাকা আসবা দেখুন কেতে ফিনিশিং যে শাড়ি দেখুন মাত্র 6500 টাকা দেখুন কটন পাটা শাড়ি নি পারবে দেখুন এটা ওটা সেলিব্রিটি মানে भी इन द टाइप रो यानी पिनहु छ आपण माने भी इन द टाइप रो कलेक्शन देखुन निश्चित हैंडलूम रो এটা आपण माने ऑनलाइन मगाई पारबे দেখুন এটা চলা আসলা এটা ব্লাউজ পিস দেখুন এটা বডি এটা হলা পুরা বডি দেখুন আইরা মাত্র 6500 টাকা এক নম্বর যে দেখুন মাত্র 6500 টাকা দেখুন आपण माने नहीं पारबे এটা দেখুন ডবল বর্ডর মাছ ধড়ি রে পিঙ্ক কলর রে আছে দেখুন
पूरा यूनिक डिजाइन है ये देखो आंचल आप यूनिक डिजाइन আছে কেতে সুন্দর দিছে দেখুন শাড়িটা এটা মাত্র 6500 আসবে এক নম্বর আছে দেখুন এটা भी দেখুন মাত্র 6500 টাকারে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে দেখুন কটন পাটারে সিঙ্গল ধরি भी ডিমান্ড আছে দেখুন সিঙ্গল ধরি রে এটা কোণার্ক প্যাটার্ন আছে আইতি ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক भी আছে যেটা জানি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার এই দেখুন এটা ওয়ার্ক আসি গলা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন এটা তার আঁচল আসি গলা তার আঁচল এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোণার্ক এটা মাত্র 8000 আসবা 8000 টাকা দেখুন আপনারা দেখুন এত বঢ়িয়া ভাইরাল কালেকশন নেই পারবে দেখুন এটা ওটা স্টার বর্ডার রে আছে স্টার বর্ডার দেখুন ফ্যান্সি বর্ডার টাইপ দিছে স্টার বর্ডার কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন দেখুন কটন পাটারে আছে এখন তার আঁচল আসিবা তার আঁচল এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এটা মাত্র 7800 দেখুন মাত্র 7800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এখন এটা ওটা আসলা টেরাকোটা প্যাটার্ন রে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে এটা भी মাত্র 7800 আসবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেখুন কটন পাটা মানে মাত্র 7800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে জবরদস্ত কালেকশন আপনারা দেখুন অনলাইন মগাই পারবে या অফলাইন পুরা সুবিধা আছে আপনাকে যেটা পুরা ডেলিভারি বয় যাই করে আপনার ঘরে দেই করে আইবা आ संबलपुर रेलवे स्टेशन नो पूरा चलती बाट है अपन में चलते भी आसी के 500 मीटर मात्र 500 मीटर हाफ किलोमीटर बाट देखुन आंचल एरा आंचल आसीबा এটা বডি দেখুন পরভা ডিজাইন রে আছে আপনারা নেই পারবে এটা মাত্র 7200 আসবা 7200 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার কেতে সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি র দেখুন শাড়ি মানে আপনারা দেখবালে এটা দেখুন ট্রিপল বর্ডার রে ट्रिपल बॉर्डर 6 धड़ी वाला 5 धड़ी वाला দেখুন পুরো ইউনিক কালার আছে দেখুন এটা তার আঁচল আছে দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এটা মাত্র 7200 আসবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 7200 টাকা দেখুন আপনারা দেখুন এটা ওটা মিকি মাউস শাড়ি দেখুন ভাইরাল সম্বলপুরি শাড়ি যেটা আছে এটা দেখুন মিকি মাউস থিলা কটন পাটা শাড়ি দেখুন এটা আঁচল আসলা এদি ব্লাউজ পিস রে এদি ওয়ার্ক করবা বডি রে भी মিকি মাউস পাইবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी মিকি মাউস পাইবে এটা দেখুন বডি রে भी মিকি মাউস এটা দেখুন কার্টুন র ডিজাইনটা বহুত হি ফেমাস ডিজাইন দেখুন সব জায়গা রে দেখবা লাগি না মিল দেখুন এটা মাত্র 8500 টাকা দেখুন কটন পাটা মিকি মাউস র এটা ওটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন ময়ূর ডিজাইন হে আছে ডবল বর্ডার দেখুন ময়ূর ডিজাইন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর দিছে মাত্র 6500 দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন 6500 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে এখান দেখমা টিকে প্রিমিয়াম রেঞ্জ র কটন শাড়ি হ্যাঁ সম্বলপুরি শাড়ি সিঙ্গল ধড়ি মানে সিঙ্গল স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার সিঙ্গল বর্ডর দেখুন এটা ওটা আছে হাই 3D কালেকশন পুরা 3D কালেকশন দেখুন এটা আঁচল এই দেখুন আঁচল আসিবা এটার বডি পুরা 3D প্যাটার্ন আছে 3D প্যাটার্ন দেখুন তার বডি দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন তার বর্ডার দেখুন কি চিন্তা প্রকার রে আপনারা মাত্র 5300 আসবে এক নম্বর দেখুন মাত্র 5300 টাকা কম রেট রে আছে দেখুন এটা দেখুন কেতে বড়িয়া চৌড়া ধড়ি রে আছে শাইনিং আউজি কেতে ধড়ি রে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল আসিবা এটা তার বডি দেখুন এই 3D কালেকশন আছে আর মাত্র এটা 5300 টাকা দেখুন এত কি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 5300 টাকায় পাইবে দেখুন হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন শাড়ির লেভেল মানে কেতে সুন্দর কোয়ালিটি মানে এক নম্বর কোয়ালিটি আসবা আর রেট প্রাইস भी হোলসেল প্রাইস রাবা দেখুন এটা আঁচল আসি হলা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন এক নম্বর দিছুছে এটা মাত্র 5500 দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন মাত্র 5500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন এটা ওরে আসলে সব বিয়াহগরিয়া স্পেশাল সব হবে এটা যাহা দেখুন সব বিয়াহগরিয়া স্পেশাল দেখুন এটা দেখুন আঁচল আসিবা এটা তার বডি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে কেতে সুন্দর দেখুন লাইট কালার আছে বহুত সুন্দর দিছে দেখুন পরভা ডিজাইন করে সব নন এটা মাত্র 6000 আসবা দেখুন কোয়ালিটি भी কপড়া বহুত বেস্ট আছে আপনাকে 6000 টাকা মিলি তারপর দেখমা স্টার সপ্তাহ দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে স্টার সপ্তাহ আছে বাঁধর কামি করি পুরা কম রেট রে আছে স্টার यूनिक डिजाइन আছে আর রেট भी পুরা কম রেট রে আছে এটা দেখুন আঁচল আসিবা এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর দিছুছে আপনারা এটা মাত্র 6000 টাকা আসবা
6000 टंका रे पूरा 6000 मु तो 8-9000 हितबा बहुत जनता 6000 स्टार सप्ताह থেকে দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন জলদি জলদি নিয়ে যাও এটা লিমিটেড স্টক যে পহলা বুকিং করবা সেই পাই পারবা দেখুন দেখুন মহুল বেটা দেখুন গুটে অলগা প্রকার লাগুছে মাছ ধরি সাঙ্গে থাই গরি দেখুন শাইনিং হচ্ছে রেডিয়াম কলর বাই চমকুছি এটা আঁচল আসিবা তার দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এটা মাত্র 7500 মাত্র 7500 দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला কলেকশন দেখুন কোয়ালিটি কলেকশন এটা হোলসেল প্রাইস যেহেতু মিলুছে বলি দেখুন আপনাকে 7500 টাকার মিলি হচ্ছে মাছ ধরি ধরি কম থাই দেখুন মহুল বেটা সম্বলপুরি শাড়ি এটা হলা সব থিম वाला শাড়ি মানে দেখুন এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আসিবা পুরা ইউনিক ডিজাইন আঁচল হই করি আছে এটা দেখুন তার বডি এটা তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর এটা মাত্র 7000 টাকা আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে আর এই টাইপৰ কালেকশন বহুত হি খুশন দেখুন সবু জায়গা দেখবা লাগি মিলে কলর भी बहुत ही बढ़िया লাগুছে শাড়ির কাম भी बढ़िया লাগুছে দেখুন মাত্র 7000 রামা গ্রিন রে ব্লু দেখুন এটা দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আজ কালেকশন দেখুন আজ সব বছা সিলেক্টেড শাড়ি দেখা হচ্ছে দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আঁচল এটা হলা ব্লাউজ এটা হলা বডি পুরা এটা মাত্র 7200 দেখুন মাত্র 7200 দেখুন রামা গ্রিন কলর বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ইউনিক কলর ইউনিক পিস মানে সব দেখবালে মিলুছে যেন মানে দেখুছন অল ওভার ইন্ডিয়া আপন মানে জেন্সি জাগন দেখুছন অনলাইন আড়ে পারবে আমার ওড়িশা বাহার কে ইন্ডিয়া বাহার কে সবুড়ে ডেলিভার আছে সবুড়ে ডেলিভার আছে আপনকু যেন জাগন দেখুছন আপন অর্ডার করবে দেখুন আঁচল এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে চৌড়া ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন এটা বডি আসিবা বডি দেখুন এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন এটা মাত্র 8000 টাকা আসবা 8000 টাকা দেখলে হি জানা যাও যে কেন লেভেলর শাড়ি মাত্র 8000 টাকা রে জিন মানে বি নেবে বঢ়িয়া দেখুন যেন মানে রস্ট কলর রে বি খুঁজছন রস্ট রে পর্পল বর্ডার আছে রস্ট কলর রে দেখুন পর্পল বর্ডার আছে ডিপ পর্পল আছে জনা নাই যাউতবা নেভি ব্লু টাইপ র দিছু লেকিন ডিপ পর্পল এটা দেখুন আঁচল তার কেন্দা কাম আঁচল দেখুন শাইনিং আউছে পুরা শাইনিং রেট আছে এখন তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এটা মাত্র 8300 টাকা দেখুন এর কি বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন 8300 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু দেখুন এটা ওটা আছে লাইট কলর লাইট কলর আছে চূড়া ধড়ি আছে সফটা वाला হ্যাঁ দেখুন এটা তার আঁচল আছে দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল পুরা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা হলা পুরা বডি দেখুন লাইট কলর সাইন থাকি এটা মাত্র পুরা কম রেট আছে 9000 টাকা যে শাড়িটা যে 9000 টাকা বলবার পড়ুছে না তো কিছু না লেবে 12-15000 বেলে भी आराम से लोग নেবে হ্যাঁ কোয়ালিটির শাড়ি এটা দেখুন পুরা কোয়ালিটি এক নম্বর আছে আপন আসির কপড়া भी ছিবে হলে দেখবে পুরা 100 পুরা ফাইন সুতা যেটা দামে এটা দি বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন আপনাকে হোলসেল প্রাইস মাত্র 9000 টাকা রে মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা নবকোঠি ডিজাইন দেখুন নবকোঠি ডিজাইন রয়েছে দেখুন ধড়ি কম আছে পাটা ধড়ি রয়েছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা বডি আছে এটা পুরা বডি দেখুন নবকোঠি ডিজাইন রয়েছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা মাত্র 7500 দেখুন এর কি বড়িয়া শাড়ি সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 7500 টাকা রে নেই পারবে जेन साड़ी बना आपन को तो स्पीड देखाओ जे बहुत से देखि ना पर लेवल अपन माने तार पूरा फोटो मांगबे हमें दे देबो फोटो वीडियो जेंटा कहबे हमें एटा दे देबो फोटो वीडियो जेनसीटा कहबे आपन को मिली जिबा आपन को ऑनलाइन बुकिंग करबा ले सुविधा हबा एरा आचल आसी गला ना चल एटा देखले स्टार सॉफ्ट रे एटा আছে डबल स्टार এটা মাত্র 8700 টাকা মাত্র 8700 টাকা বড়িয়া সুন্দর লাগি দেখুন 8700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পাবে ডবল স্টার সবটা নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু দেখুন এটা ওটা পুরা ইউনিক ডিজাইন রয়েছে চৌড়া ধরি রয়েছে দেখুন লহরিয়া প্যাটার্ন গুটে দেখুন কাম করা হইছে দেখুন তার আঁচল কেন্দ্র আঁচল দেখুন আজর শাড়ি মানবার পড়বা দেখুন সব ইউনিক শাড়ি এটা মাত্র 9000 টাকা আসবা প্লাস ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ফিনিশিং কাম আছে বহুত বড়িয়া ফিনিশিং আছে দেখুন মাত্র 9000 টাকা রে আপনারা নেই পারবে এখানে দেখবা 9000 উপর কে ডি ইয়ানি দেখবা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ইতানো বি প্রিমিয়াম হাই কোয়ালিটির শাড়ি তারপর দেখবা দেখুন এটা 8000 9000 সব মিক্স হই করি এটা দেখামা দেখুন এটা ওটা আসলা ডাবল ধড়ি মানে এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বিহাগরিয়া শাড়ি এটা দেখুন এর বডি কেন্দি আছে ডাবল বর্ডার ডাবল সফটা দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে রেড ধড়ি আঁচল দেখুন তার আঁচল কেন্দি কাম হি পুরা বড় ময়ূর হিগরি আছে দেখুন আঁচল এটা দেখুন এটা হলা পুরা বডি রে দেখুন এটা মাত্র 8000 টাকা আসবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন ডাবল স্টার ফির তল উপর সফটা থেকে দেখুন মাত্র 8000 টাকা রে ডাবল বর্ডার মাছ ধড়ি রে আপনারা নেই পারবে এটা সব রয়্যাল কালেকশন সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন কম দাম রে এন্দি কালেকশন মানে খুঁজবে বলে भी नहीं मिले দেখুন সিলেক্টেড বছা সম্বলপুরি শাড়ি মানে এটা দেখুন এটা আঁচল আসি হিবা
এটা তার বডি এটা তার পুরা বডিটা দেখুন দেখুন মাত্র 8700 টাকা দেখুন এড়কি বড়িয়া শাড়ি বড় শাড়ি বি দেখুন মাত্র 8700 টঙ্কারে মিলি ଯିବା দেখুন ডবল সফটা ডবল সফটা দেখুন 6 ধড়িরে আর রামা গ্রিন কালার আছে দেখুন রেড ধড়িয়া চল এটা দেখুন আঁচল আসিবা এটা তার পুরা বডিটা দেখুন দেখুন মাত্র 8300 টাকা দেখুন এড়কি বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8300 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবেন নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু তারপর দেখুন আপনারা দেখলে হি জানি পাবে কেন লেভেল র কেন কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন এটা দেখুন ডবল সফটারে আছে মাল্টি কালার সফটা তার সাথে দেখুন আঁচল দেখুন টেরাকোটার দেখুন আঁচল কেন হেভি ওয়ার্ক হইছে হেভি ওয়ার্ক মানে হইছে সব দেখুন তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এটা টিকে রেটটা মেনশন করা নাই হুয়ে যাকে भी রেট পচরাবার আছে আমକୁ কল মেসেজ করবে আমি বতাই দেব দেখুন যাকু জানবার আছে लेकिन आपनको होलसेल रेट ही पूरा होलसेल कम नु कम लावा पूरा দেখুন এটা ওটা আসলা এটা কম্বিনেশনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুই দেখুন ডিফরেন্ট টাইপ যেন মানে থেকে ডিফরেন্ট সব কোন টিকে অলগা কুশন তাঙ্কো লাগি কালেকশনটা দেখুন এটা চল আসি হলা এটা দেখুন আঁচল দেখুন তার বডি কেন্দা আছে পুরা কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন বডিরে চক্র থাকি দেখুন ডবল বর্ডারে কেতে বঢ়িয়া শাইনিং আছে ইয়েলো কালারে এটা মাত্র 8500 টাকা আসবে বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে বঢ়িয়া লাগি সুন্দর লাগি কালেকশন দেখুন এটা ওটা কালেকশন আসলা এটা দেখুন ডবল সফটওয়্যার আছে কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে রামা গ্রিন রে পার্পল দেখুন এটা আঁচল আসিবা দেখুন আঁচল এটা হল ব্লাউজ পিস দেখুন এটা হলা পুরা বডিরে দেখুন ডবল সফটওয়্যার গুটে অলগা প্রকার হি লাগুছি দেখুন রামা গ্রিন ব্লাউজ পিস বি আছে কম্বিনেশনে ব্লাউজ পিস থাকি মাত্র 8600 টাকা এটা দেখুন এড়কি বড় শাড়ি মাত্র 8600 টঙ্কারে আপন মানে পাই পারবে দেখুন এটা ওটা আসলা দেখুন পুরা ইউনিক ডিজাইন হিগরি আছে দেখুন দেখুন ইউনিক ডিজাইন আছে এটা আঁচল এটা তার বডি এটা হলা পুরা বডির দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা মাত্র 8000 টাকা আসবা এটা দেখুন এড়কি বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টঙ্কা দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে কেতে বঢ়িয়া কলর আছে দেখুন এক से बढ़कर एक শাড়ি সব মিলুছে আমার ভিডিও ব্ল্যাক রেড রে भी দরকার আছে দেখুন এটা ওটা আছে ব্ল্যাক রেড রে বহুত হি পছন্দ লাগছে যেমন পছন্দ করছেন তাঙ্ক লাগি দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালার কালেকশনটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন এটা গছর ডিজাইন আছে দেখুন পুরা গছ ডিজাইন আর গছর কলর মানে দেখুন কেনটা ভরা আছে সেতিলে দেখুন না কেতে মাল্টি কালার হিগরি আছে পুরা আর এটা মাত্র 8500 আসবে দেখুন এড়কি বঢ়িয়া প্রিমিয়াম শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন নিশিতা হ্যান্ডলুম रो আপন মানে নেই পারবে দেখুন স্টার वाला এটা আসলা মাল্টি কালার স্টার वाला দেখুন এটা দেখুন আঁচল আসি वाला এটা বডি সে এটা তার পুরা বডি দেখুন কেনটা স্টার দিছে এটা মাত্র 9000 টাকা আসবা এক নম্বর লাগি দেখুন মাত্র 9000 টাকারে দেখুন আপন মানে পাই পারবে এটা ওটা আসলা দেখুন এটা भी সফটা वाला স্কট বর্ডারে সফটা আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসলা এটা তার বডি এটা তার পুরা বডির দেখুন মাত্র 9500 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 9500 টাকারে আপন মানে নেই পারবে এটা ওটা দেখুন ডবল স্টার সফটা রামা গ্রিন কালার রয়েছে বডি পুরা শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে দেখুন এটা আঁচল আসিলা এটা তার বডি এটা তার পুরা বডির দেখুন এটা মাত্র 9500 আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডবল স্টার সফটা 9500 টাকারে রামা গ্রিন কালার ফিনিশিং টিকে দেখুন আপন মানে নেই পারবে নিশিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু অনলাইন অফলাইন দুইতে সুবিধা আছে আমরা তো ভিডিওরে লিমিটেড কালেকশন দেখাউছো আপনারা শপ কে ভিজিট করুন হোলসেল গুদাম রে যেতকি কালেকশন আছে আপনারা দেখি করি খুশ হইবে যেতকি সারা কালেকশন আছে এটা দেখুন আঁচল আসিলা এটা ব্লাউজ পিস এটা লা বডি পুরা বডি দেখুন ট্রিপল সফট 9000 টাকা 9000 টাকা দেখুন আপনারা মানে নেই পারবে এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন ট্রিপল সফটটা আছে ট্রিপল সফটরে পুরা মেহেন্দি আছে আও এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আসবে ব্লাউজ পিস এটা লা তার পুরা বডি দেখুন মাত্র 9000 টাকা এক নম্বর লাগুছি দেখুন মাত্র 9000 টাকারে কেতে বঢ়িয়া হাই কোয়ালিটির দেখুন সফটা वाला শাড়ি সেগমেন্ট ওয়াইজ সব ভিডিও দেখাও যে নেক্সট ভিডিও মানে আপন দেখবালে চাহছন কেন প্রকার কালেকশন দেখবালে চাহছন দেখুন কমেন্ট রে কোন দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম 9500 টাকা দেখুন স্টার সফটা সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম র দেখুন সব কিছু তাଙ୍କ দোকানে গুটে দোকানে মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা স্টার সফটারে আসবা গ্রিন কালার লাইট কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন স্টার সফটা এটা আঁচল আসিবা এটা দেখুন আঁচল দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস এর ওয়ার্ক আছে দেখুন স্টার সফটারে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাকি आ पूरा कम रेट रे আছে এটা মাত্র আসবা 9000 টাকা 9000 টাকারে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ଥିଲା স্টার সফটা শাড়ি আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন উঠে আছে কেনটা দেশি শাড়ি দেখুন এটা যেটা তার অ্যাওয়ার্ড
जीता साड़ी माने हेंदा टाइप रो कलेक्शन अछि देखो केना काम अछि तार आंचल एटा देखो ना आंचल आ एटा तार बॉडी देखो केना दिसु जे देखो साड़ी मानबार पड़बा मात्र 9500 टका आसबा एक नंबर लई देखो साड़ी वीडियो रो एटा लास्ट कलेक्शन है देखो एटा ओटे केता यूनिक डिजाइन करी अछि यूनिक डिजाइन अछि देखो आ केते सुंदर लागु देखो कलेक्शन रॉयल कलेक्शन बिहागरिया कलेक्शन देखो दुल्हन साड़ी पहले भी चलबा देखो केतकी बढ़िया कलेक्शन देखो ना आंचल अछि एटा लाता पूरा बॉडी सॉफ्टवेयर थाई देखो केनता काम करे बहुत बढ़िया लागला साड़ी पूरा एटा रेट मेंशन करा नबे जाके भल लागो जे हमको मैसेज करबे हमें रेट बते देबो रेट बते देबे देखुन जहा को दरकार छै बहुत बढ़िया सुंदर लागला कलेक्शन देखुन ताको आउ भी केते प्रकार कलेक्शन अछि सब कलेक्शन तो हमें वीडियो रे देखे ना परन आगे वीडियो देखाले बहुत ही लंबाई से लेवल हमें लिमिटेड कलेक्शन देखो आपण में जदी विजिट करबेले ई सब कलेक्शन आपण में निये देखि चॉइस करि नै पारबे आ आपण मन पसंद कलेक्शन बाची बाची होलसेल प्राइस रे आपण दे नै पारबे तो रतला कलेक्शन आ ई भितरु भी जदी आपण केनसीटा पसंद लाला ऑनलाइन रो तो बहुत ही बढ़िया सुविधा दिया होचे स्क्रीनशॉट करूँ तांको दिया नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन ऑर्डर कले आपण घर जाए 3 रु 4 दिन भितर पहुंची जीवा तो एटा थिला ऑनलाइन ऑर्डर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस तो आपण को आज वीडियो केनता लाला कमेंट रे कोन जदी भल लाला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पढ़ा तो चैनल सब्सक्राइब करूँ वीडियो आपण फेसबुक रे देखुचन पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर मिलवा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।